इत्थे मौलवी जिड्डी मर्जी तकरीर करे ना, मैं छोड़े ला दूं, मैं मोछे पा दूं, जो पुलिस आवे आंदे मैनू इधरों कड्डो। ओए बोलो भैया, हुंदा है कि नहीं हुंदा? क्यों जी वकील साहब, तुसीं नहीं कढाउंदे बंदे नूं? उथों कईयां नूं बारों बार कढा दिंदे, जजां दा फड़ लो आंदे। बोलो भाई, हुंदा कि नहीं? उंज वै वकीलां दी थाटी ते हैगी है ना, इन्हां दे हुंदियां पुलिस फड़ नहीं सकदी। ये सगों अख भी मारते ने, हुण जान दे कल फड़ लैं, फिर मेरी फीस भी बन जाएगी। बोलो भाई, भी कल मैं फिर लै आवां। 20 साल हो गए ने मेरा यार वकालत करदा, तुहानू फकर है? मैं पूछया कि जज क्यों नहीं बने, तुसीं जज बनदे? कहंदे नहीं। 20 साल हो गए ने पिंड दी लागे लागे सारियां दी खिदमत कर रहे हैं, ते जेड़ा भी आंदा ओहदे केस लड़ नहीं जाने। नीयत है ना, नहीं तो किदा जी नहीं करता मैं जज बना। पर उन्हें कहा नहीं, मैं पिंड की खिदमत कर रहा, लागे शहर मेरे यार बेली ने। तो वीरो इनू कहते ना प्यार जज्बा, अपने इलाके की खिदमत करनी। जिन्ना तुसी मजमा बैठे जे ना, अपने अल्लाह ना प्यार पालो। मेरा कम नहीं चलता जी, मेरा कम नहीं चलता जी, साडा किने कम बन दिता है। वो तवीत वाला भी अगों चकन्ना हो जाता है, ये वाहवा थोड़िया। वो आंदा तेरा चले ना चले, 10,000 मैनू फड़ा, मेरा चल गया। स्वाद ते तद तवीत वाला पहलो तेरे गले च बरकत पाए, ते फिर तेरे को 10,000 मंगाए। क्यों जी? वो चलियो एडा वड्डा रब छड़ के पासे जाते। मैं तुहानू अज फतवा देन लगा, तुहाडे पिंड जिहड़ा बंदा 5 नमाज़ां पढ़े, किसी दा हक ना खाए, सोने नबी ते दरूद पढ़े, अल्लाह आंदा मैं बिन मंगिया सब कुछ अता कर देवांगा। हजूर मैनू एक बंदा पुछदा है, नासर मदनी साहब किसी का हक खाना जायज? और मैं कहा जी कौम भैन धियां का हक खाई जाती है, उन्हें किसी को की करना? एडे ठिंडे शर्म ने, वो नहीं साडियां भैनां ने मर्जी ने सानू लिख दी। मैं उन्होंने पता वा भी इन्हां खंजीरां सानू मिलना नहीं। सच्ची गल कर रहे हैं, उन्होंने पता है साडे भरावां मिलना नहीं। और ये मामे जड़े ना मामे, ये सारा हड़प करके भी चंदा मामू ते धियां कसमे सब कुछ छड़ के भी फबे कुटनी है जी। फुफी बड़ी फबे कुटनी है, तानू कलरी सप लड़े। बेहद है वो प्यो की जायदाद छड़ के भी फबे कुटनी, ते तुसी सारा सूर खा के भी चंदा मामू। क्यों भी इंजी है ना? हुण ढिले पै गए। मैं तुहानू कहा है, मैं मुंह ते हथ फेरिया, मैं इंदा ऑपरेशन करके जाना, सवेरे बांह बांह होए। सवेरे सारे पिंड च आखण के कोई मौलवी सद्या सी। मैं गल्लां समझाउण आया, जिन्ने बैठे जे अब व्लॉगर टिकटॉक ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਖੱਚ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ। ਓਏ ਬਸ਼ਰਮੋ, ਅੱਲਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਪੀਰ ਹੋ। ਓਏ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਨੱਚਣ ਪੁੰਜਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਓ ਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਭਾਲੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜ ਜੰਪ ਲਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਰੀਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗਾ। ਬੋਲੋ ਓਏ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ। जेड़े कहते ने ना व्लॉगर और ये यूट्यूबर और टिकटॉकर, कहते जी अल्लाह ने हमें फेम दिया है, ये लोग जलते हैं। तुसी मामे काबा लगे हो मैं व्लॉगरां नूं कहांगा अल्लाह तो डर जाओ। हर शय दौलत नहीं गई, और डॉलर हर शय। कब्र च भी जाना है, उच्ची बोलो किथे जाना है? कब्र च भी जाना है, हशर च भी जाना है, अल्लाह नूं जवाब देना है। इत्थे गल वड्डी लियाउणी सी, समझाउणी सी, तवज्जो मेरे अल करिया जे। बगैरती दा नाम तरक्की रखने वाले हो, कंजर पुणे दा नाम इज्जत रखने वाले हो। ये तो वही कीती जे कोई शरीफ औरत से तो उहदे नाल लड़ पई, बदमाश औरत। तो उन्हें आउंदियां ही शरीफ नूं कहा नहीं कंजरीए, उन्हें कहना मैं तेनू की आखां। उन्हें आख्या मैं हुण तेनू की आखां हैं? ओए ब्लॉगरो खुदा दा वास्ता जे
اسی مولوی بڈھے ہو گئے تقریراں کردے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دے حیا وچ آ جاؤ تے فاطمہ دے پردے وچ آ جاؤ تے اپنیاں تیاں دے کفن بھی کسی نوں نہ وکھاؤ تے جدوں بی بی نوں نپی دا تے لوکی اوتے چادر کردے نے کہ نہیں کردے اسی تے قبراں دے اوتے بھی چادر انج دوا کے آنے چادر اوتے کرو عورت نوں قبر چ لاؤنا اوے اسی مولوی تے لوکاں دیاں تیاں پہنن دفناون بھی لگیے تے اوتے چادر دا پردہ کرنا تے میں بیبیاں نوں کہاں گا اسی تہاڈا اتنا ہیا کریے تے تسی سارا بازار تانوں ویکھے تے کچھ نہیں جی آندیاں تے چانک کسے داڑھی والی دی نظر پے مولوی کی وینا نی بہنا عالم دین جدوں بھی ویکھے گا حیا دی نظر نال ویکھے گا کہ میری تھی ہے میری بہن ہے اور بولو کنیاں تیاں بہناں ساڈے اگے سر جھکا دیندیاں اسی پیار دینے ہیں کہ نہیں آخری پیغام 31 دسمبر آ رہا ہے نیو ایئر نائٹ 2024 جا رہا ہے اور 2025 آ رہا ہے میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے یہ ناچنے ٹاپنے والے لوگوں سے تم نے نئے سال کی ابتدا ناچ کے کرنی ہے اور نبی پرانے سال کی انتہا ناچ کے کرنی ہے شراب پی کے کرنی ہے ڈانس کر کے کرنی ہے چھریاں پٹاخے چلا کے کرنی ہے نبی کریم نے فرمایا جس حالت میں مرو گے قیامت کو اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے تم کتنے بڑے احمق ہو اگر رات کو ڈانس کیا نیو ایئر نائٹ کی رات ڈانس کیا ناچے ٹاپے نبی سن لیں لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بالٹیاں کی اگر اس رات موت آ گئی تیرا قیامت کو کیا بنے گا تیرے سال کا اختتام بھی گناہ پہ ہوا اور نئے سال کی ابتدا بھی گناہ پہ مسلمانوں کا اسلامی سال تو یکم محرم سے شروع ہوتا ہے اگر جناب جی دنیا میں تم کہیں کہ یہ انگریزی مہینہ 31 دسمبر آخری ماہ ہے اور اگلا یکم جنوری نیو ایئر نائٹ کے رات کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے 2025 آنے والا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں جتنے یہ میرے چند مکھن ملائی ہیں سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں عوام سے پوچھتا ہوں کتنے بے نمازی ہیں جنہوں نے آج ارادہ کیا ہے کہ اس سال 2024 میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں آگے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے 2025 سے ارادہ کر لیا ہے اب میں ساری زندگی نماز نہیں چھوڑوں گا یہ ہوتا ہے سال کا اختتام یہ ہوتا ہے سال کی ابتدا اس کو کہتے ہیں نیو ایئر نائٹ کیا دنیا میں کھویا کیا میں نے پایا اب دنیا میں کتنے نبی ایمان ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سال میں نے اتنے لوگوں کو لوٹا ہے اگلے سال میں ساری زندگی کسی کا حق نہیں لوٹوں گا یہ ہے نئے سال کی ابتدا آج کتنے دوست احباب سیاستدان ہیں میرا حکومت پاکستان سے سوال ہے تم بھی اپنے سارے سالوں پہ نظر دوڑاؤ پاکستان بنے کو 77 سال ہو گئے یہ 1947 کو بنا آج 2025 آنے والا ہے میں ان سوال کرتا ہوں سیاستدانوں سے قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں عزت دی سٹینی نالو عذرا بانو سلمان ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا ساڑھے وڈیاں نے امرتسروں ہجرت کی تھی کہ ہم پاکستان بنائیں گے میں سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں ساری سیاسی پارٹیوں سے پوچھتا ہوں تم نے کیا سیکھا ہے 2024 ختم ہو رہا ہے 2025 کی ابتدا ہونے والی ہے نیو ایئر نائٹ کی رات سارے سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم نے پاکستان کا کیا کھویا ہے اور اگلے سال ہم نے پاکستان کا کیا سوچنا ہے 2024 میں کون سی غلطیاں ہیں کہ پاکستان نیچے چلے گیا اور جناب پوری دنیا کی کرنسی آج بنگلہ دیش کی کرنسی ہمارے سے اوپر افغانستان کی کرنسی ہمارے سے اوپر سری لنکا جناب جا کے دیکھے آج ہمارے سے اوپر ہندوستان ہمارے سے اوپر یہ نادی میں پوچھنا چاہتا ہوں ارادہ کریں سیاستدانوں کہ ہم نے یہ غلطیاں 2025 میں نہیں دہرانی ہم نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے ہم نے اسلام کو اوپر لے کے جانا ہے ہم نے شریعت کو اوپر لے کے جانا ہے ہم نے اللہ رسول کو خوش کرنا ہے یہ 2024 میں جو کچھ ہوا ہمارا خالق ہمیں معاف کر دے یا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا میرے بھائیو اس دنیا میں سوچو یہ دنیا آنی جانی ہے سال کا ابتدا اچھے کام سے کرنا شراب نہ پینا جوا نہ کھیلنا کائنات میں اللہ کو ناراض کر کے نیو سال کی ابتدا نہ کرنا آج تم زمین پہ اکڑ کے شراب پی کے نیو سال کا افتتاح کر رہے ہو کل تم نے زمین کے نیچے ہونا ہے اور دنیا اوپر ہوگی آج جو تجھ سے ڈرتے ہیں تیرے نوکر تیری قبر پہ مٹھی ڈالیں گے